हेलो गाइस, मैं कार्तिक फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल मैं हूँ घर पे और मेरा साथ है मेरा भतीजी, दो भतीजी आज है साथ में। और गर्मी इतनी, मेरा भतीजा ये पंखा चालू कर दिया। जैसे मेरे फेस पे एक डिम्पल या टिम्पल बोलता है यार, क्या बोलता है? डिम्पल नहीं, पिम्पल पिम्पल बोलता है यार। ये उठ गया, थोड़ी दर्द भी कर रहा है। दर्द करता है क्या? तो ये दर्द कर रहा है ना। और मैं मेरा भतीजी लोग को दिखाता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। चलो, मेरे ही सामने है, सिर्फ कैमरा घुमाने का देर है तो उसको दिखाता हूँ। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसकी ये सब। देखा मेरे बिस्तर पे क्या क्या लेके आया? ये रहा, ये सेफ्टी पिन क्या बोलते हैं। और ये सब देख के आप लोग का क्या लग रहा है? ये क्या कर रहा है? तो देखा, ये तैयार हो रहा है तैयार हो रहा है, ये स्कूल जाएगा। तो थोड़ा उधर लेके जा, वीडियो भी बने तो आप लोग भी तैयार हो जाओ ऐसा। तो ये साड़ी किसका है? मगर ये শাড়িটা কার? है दीदी, सेफ्टी पिन चाहिए भाई। देखा, मैं भी हेल्प करने के लिए आ गया। तो और ये आयुष, आयुष তুই কেমন আছিস বাবা? ভালো। কড়ি পেঁধে দে, জনে মানুষে তারিফ করে না বাবা। হ্যাঁ, ও আজকে কি 15ই আগস্ট। হ্যাঁ, তো ঝান্ডাটা নিয়ে কি করব? কি করব ঝান্ডাটা নিয়ে? হ্যাঁ, কি কি করব ঝান্ডাটা নিয়ে? কি করব? और ये मगो घोमटाटा दे तो, देना 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 मगो दे, एक बार घोमटाटा দিয়ে দে তো মগো। দেখো ওই সাইডে, হ্যাঁ ওই সাইডে দে তো। হ্যাঁ, এদি দেখ ও ঘোমটা দিয়ে দিয়ে, বাহ ডাইরেক্ট মোর মার মতো লাগেছে রে হ্যাঁ মগো, তুই তো মোর মার মতো লাগছে बिल्कुल। মোর মা ছোট ছিল না তখন এমনই ছিল, একবারে सेम टू सेम। और ये मानवी तैयार करके दे रहा है उसको। मैं बीच बीच में हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। और ये लोग तो इतना हिंदी नहीं बोलता है, बंगाली में ही बोल देते हैं। तो ठीक है, मैं भी बंगाली से बात करता हूँ, जैसे कि गाँव वाला भाषा। कीड़े की करिस মাগো, তোমার কি করেছেন? সাজেছেন আর শাড়ি পরেছেন না? আর কাকা শাড়ি পরবে মাগো? হ্যাঁ, কি 4 জন? আর উমার নাম কত কাকা? হ্যাঁ, অনু, অনুশ্রী তো, হ্যাঁ তনু আর সুপ্রিয়া আর প্রীতি, 3 জন। অনু, প্রীতি আর তুই। মগর তোর ভালো নাম কি? সুস্মিতা বর্মন। দেখছো, আমার মার নাম সুস্মিতা বর্মন। আর একটা মা আছে বিমলা বর্মন, উনি এখন শিলিগুড়ি গেছে ওনার মেয়ের বাড়ি। তো আর এই যে আমার মা অনেকগুলা বাপও আছে এই যে বাপগুলা সব ছোট ছোট, মাগুলা একটু বড় বড় হয়ে গেছে। তো এই যে আমার মাগোর সাজার কি কি জিনিস, আমাদের ছেলেদের তো কিছুই লাগে না, আর মেয়ের সাজার জিনিসের জন্য দেখো এই যে কি কি, এটা অনেক কিছু আছে ভাই। মুখো মেকআপ করে দেবো আজকা। হ্যাঁ, মুখো মেকআপ করে দেবো। হ্যাঁ, করি দে না, মুই তোর কাকিক দেখি যাবেন তো আজকা। হ্যাঁ, করি দে না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, করি দে, মেকআপ করে দে। মুই তোর কাকিক দেখি যাবো। কাকি কাকি, মোর বউ হলে তোর কি হবে? হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? কাকি। হ্যাঁ, যাবো, মোর সাথে যাবো। হ্যাঁ, খাওয়া ফ্রি, তুই খালি যাবো সাথে। হ্যাঁ, মুই যাক দেখে দিম, ও খালি বলে কাকি কাকু ডাকা আছে এমন খালি কবু, বাস যাবো। খাওয়া ফ্রি, যত খাবো, মিষ্টি সিংড়া। আর কি ভালো লাগে সব থেকে? তো এবার তো কি ভালো লাগে খাওয়ার সব থেকে? তো মোমো। হ্যাঁ, মোমোটা তো আগত দিম, তারপরে মিষ্টি সিংড়া সেকেন্ডে। তাহলে মিষ্টিটা বাড়ি নিয়ে আসবো, মিষ্টিটা কিনে দিম। তারপর আর মাগো তো এদিকে রেডি হইতেছে, লাস্টে দেখাবো ডাইরেক্ট। ওকে রেডি হইতে দাও। আর আমি এই
আয়ুষের সাথে কথা বলি, আমার ভাস্তা। বাবা এটা বইস না, ঝান্ডাটা একটু ইসে এমন নড়া, বাংলা কি বলে নড়ায়া দেখা তো, হিলা কি বলতে, এই যে পাশা ওইদিকে যা, ওইদিকে পিছনে যা, পিছনে যা, আর একটু পিছনে যা। তো এই দেখো আয়ুষ ঝান্ডা হিলাইতেছে, নড়াইতেছে না কি বলে। আয়ুষ বাবা এটা কিসের ঝান্ডা? ভারতের ঝান্ডা। বাবা এটা দিয়ে একটা ফটো তুলিন তো। হ্যাঁ কি কি করিম? অল্প জোরে ক, ভিডিও বানাছে। হ্যাঁ অল্প কি করবো, জোরে কোয়া খাবে তো। হ্যাঁ কি করিম, ফটো তুলিম। তাহলে আমার মাগোদের অর্ধেক হয়ে গেছে, আরও অর্ধেক বাকি, তো এরা সাজতেছে সাজুক। আর আমি আমার আয়ুষের একটা 1-2টা ফটো উঠাই নাই, হ্যাঁ না? যদি তোমাদের ভালো লাগে তো লাইক করে দিবা, ঠিক আছে? ভিডিওটা জারি থাকবে, আর একটু পরে দেখাই, ওর আগে ফটো खींचे नहीं 2টা, ठीक है रुको। और देखते देखते 2 आ गया मेरी बहन, ये इसका रेडी अभी तक हुआ ही नहीं, और ये दोनों तैयार होके आ गया। थोड़ा एक साथ मगर बोल एक साथे दाঁড়ান তো, দেখো একসাথে দাঁড়ান, ঝান্ডাটা ঘাড়ত ঘাড়ত ফেলে। হ্যাঁ ওর মতো দেখ কেমন ফেলাছি, এই ঘাড়, হ্যাঁ ভালো করে ফেলা। ওই দেখ কেমন করে দাঁড়া, দেখে এই যে কেমন করি। হ্যাঁ মাকে তুই অল্প দিয়া তো, কোনটা আছে ঝান্ডাটা হিলাবো তো। হ্যাঁ এটা কি, এইটা এইটা নিয়ে করে যাবেন শপিং করে, শপিং করে চলে যাবেন। হ্যাঁ আর মাগর এখনো হয় নাই, হইতেছে। তো এই দুজন তো সাইজে একবারে রেডি। বোন তোর মেকআপটা অল্প কম হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা টানিলে বড় এটা। আর এই যে মেকআপটা বোন কম হয়েছে, দিবা বোন দেখা না, মুখটা দেখা না, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। ও বোন তো সেই সুন্দর লাগেছে, সেই সুন্দর सुंदर लगे से। तो वीडियो यही एंड करता है। और ये मेरा बाबूजी तैयार होके आ गया, और ये देखा इसका गुस्सा पागल। ये तो वीडियो यही एंड करता है। मैं भी थोड़ा घूमने के लिए जाता हूँ, और खुद भी खुश रहना और सामने वालों को भी खुश रखना। तो वीडियो यही एंड करते हैं, फिर कभी मिलते हो किसी और वीडियो पे। और मगर तो रोया कैसे यार, इसका बाल देखो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाते रहूं, लेकिन मेरी समय नहीं है, अभी एक जगह पे जाना पड़ेगा। और तो ठीक है यही एंड कर देता है, चलो।